मौसमियाती तब्दीली अब कोई दूर का खतरा नहीं रही। गुज़श्ता चंद बरसों पर नजर डालें तो तस्वीर खौफनाक हद तक वाज़े हो जाती है। कभी गैर मामूली बारिशें, कभी बेरहम गर्मी की लहरें, कभी खुश्क साली और कभी तबाहकुन सैलाब। ये सब महज कुदरती हादसात नहीं बल्कि एक बदलते हुए मौसम की अलामात हैं। 2022 के सैलाब अभी हमारी इज्तिमाई याददाश्त से महव नहीं हुए, जब एक तिहाई पाकिस्तान पानी में डूब गया था, लाखों घर तबाह हुए, करोड़ों लोग बेघर हुए और मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। ये महज एक वाक़या नहीं था, ये एक इंतबा था, एक वार्निंग कि अगर हमने रास्ता न बदला तो आने वाले साल इससे भी ज़्यादा भयानक हो सकते हैं। और जब एक मुल्क पहले ही मुआशी मुश्किलात का शिकार हो तो मौसमियाती तब्दीली के असरात इसके लिए दोहरा अजाब बन जाते हैं। पाकिस्तान का ज़राई निज़ाम जो लाखों लोगों का रोज़गार है, मौसमियाती बेयकीनी का सबसे पहला शिकार बनता है। बारिशों के गैर मुतवक्के पैटर्न, दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा और पानी की कमी, ये सब फसलों की पैदावार को मुतासर करते हैं। किसान जो पहले ही कर्जों के बोझ तले दबे हैं, अब मौसम की बेरहमी के सामने भी बेयारो मददगार हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि अगर हमारी ज़मीन ने उगाना छोड़ दिया तो हम क्या खाएंगे? पानी का बहरान भी सर उठा रहा है, ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, दरियाओं के बहाव में तब्दीली आ रही है और ज़ेरे ज़मीन पानी खतरनाक हद तक कम हो रहा है। एक तरफ सैलाब हैं तो दूसरी तरफ प्यास। ये कैसा तजाद है? ये वही तजाद है नाज़रीन जो मौसमियाती तब्दीली अपने साथ लाती है। इंतहाओं का खेल जहां तवाज़ुन कहीं खो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम क्या कर रहे हैं? क्या हम अब भी सिर्फ रद्द अमल दे रहे हैं? क्या हमने पेशबंदी की कोई संजीदा कोशिश शुरू की है? दुनिया भर में ममालिक अपनी पॉलिसियों को तब्दील कर रहे हैं, काबिल तजदीद तवानाई की तरफ जा रहे हैं और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दे रहे हैं। पाकिस्तान के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है, वो महज मुतासरा मुल्क के तौर पर न रहे बल्कि एक फ़ाल किरदार अदा करे। ये वक्त है कि हम अपनी तरजीहात का असर नौ तयन करें। हमें अपने शहरों को मौसमियाती झटकों के लिए तैयार करना होगा, ज़राअत को जदीद और पायदार बनाना होगा और पानी के वसाइल का दानिशमंदाना इस्तेमाल यकीनी बनाना होगा। ये सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, ये सब की मुश्तरका जंग है। मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जंग शायद बंदूकों से नहीं लड़ी जाती, लेकिन इसके नताइज किसी भी जंग से कम तबाहकुन नहीं है। सवाल अब भी वही है, क्या हम वक्त रहते जाएंगे या तारीख हमें एक और मिसाल के तौर पर याद रखेगी? एक ऐसे मुल्क के तौर पर जो खतरे को देख कर भी नज़रअंदाज करता है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर माहौलियात और आबी उमूर नसीर अहमद मेमन साहब। बहुत शुक्रिया नसीर अहमद मेमन साहब आपका। मेमन साहब, सबसे पहले तो आज ये बात है कि मौसमियाती तब्दीली हो रही है। आज मैं सिर्फ इस्लामाबाद के मौसम की बात करूँ, कोई ऐसा जो मौसम है वो नहीं था कि बारिशें होंगी। अभी कुछ ही देर पहले, 2-3 घंटे पहले एक तूफ़ानी सी कैफियत हुई, बारिश हुई और यही एडवाइजरी हो रही है कि नॉर्दर्न एरियाज़ में इसी महीने यानी जो मई स्टार्ट हुआ है उसमें ग्लो फ्लाई सिचुएशन हो सकती है। तो क्या किसी नई तबाही का पेश खैमा है ये सारी एडवाइजरीज? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये जो मई से लेके अगस्त और एक तक सितंबर के महीने हैं, ये हमारे लिए अब आजमाइश के महीने हैं। सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, बहैसियत मजमूई आप इस खित्ते में और बाकी दुनिया में भी देख रहे हैं कि कितनी शदीद बारिशें और सैलाब आने लगे हैं। और ये मौसमियाती तब्दीली अब अफसाना नहीं है, ये अब खुल के नजर आने लगी है। जिस एडवाइजरी का आपने जिक्र किया, एक तो अच्छी बात है कि वक्त से पहले अब थोड़े से निज़ाम बेहतर हुए मौसमियाती फोरकास्ट के, तो पेशन गोयां आ जाती हैं और थोड़ा सा वक्त मिलता है कि हम उसकी तैयारी कर सकें। ये तो आज का आपने तज़किरा किया, बिल्कुल हमें मौसम के सरप्राइजेस के लिए अब तैयार रहना पड़ेगा। आ जाते हैं इस सीजन में भी जो फोरकास्ट है, जो आउटलुक है। अभी देखें, आउटलुक जो है वो मंजरनामा होता है क्योंकि 3 महीने का है। एक इदारा है सेस्कॉफ, ये साउथ एशियन क्लाइमेट आउटलुक फोरम, जो अप्रैल की एंड में मीटअप करता है। उसमें साउथ एशियन कंट्रीज के एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल वेदर के, मेट्रोलॉजी के बहुत सारे माहिरीन मिल बैठ के तज्जिया करते हैं और इस खित्ते के हवाले से बिलखुसूस। तो उनका ये कहना है कि इस साल अगस्त के मिड में या अगस्त में या आगे जाके एल नीनो इफेक्ट आएगा, जिसका भी आप तज़किरा कर रहे थे। और उसका नतीजा क्या होता है कि शदीद गर्मी पैदा होती है हमारे इस खित्ते के लिए और उसकी वजह से जो आप समझे जो मॉइस्चर है वो कम होने लगता है। वो एक ड्राउट जैसी सिचुएशन, खुश्क साली
وہ پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے. لیکن یہ ہے اگست کا مڈ تک. اس سے پہلے آئیے، اس سے پہلے ہمارا جو محکمہ موسمیات ہے ان کی جو فورکاسٹ ہے اور ابھی تک ٹھیک جا رہی ہے کہ ہمارے پاس ایک سمجھے کہ نارمل رین فال ایکسپیکٹڈ ہے. ٹھیک. جتنا پاکستان میں اوسطاً ہوتا ہے، کہیں بہت زیادہ کی ابھی تک اس میں فورکاسٹ نہیں ہے. لیکن جو لوکلائز جو مقامی ایفیکٹ ہے، جیسے اب گلاف کی بات ہو، ذہن میں رکھیے گا کہ اس سال ہماری برف دیر سے پڑی ہے، پاکستان میں کم پڑی ہے. اب ان دونوں کو ذہن میں رکھیے. جب دیر سے پڑی اور کم پڑی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی تہ موٹی نہیں ہوئی، تہ ٹھیک طرح سے جمی نہیں ہے. اور اس سے پہلے ہی ہمارے پاس اس کردو میں درجہ حرارت 20 ڈگری کو کراس کر گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پگھلنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے اسی برف. یہی وجہ ہے کہ یہ گلاف کی بات ہو رہی ہے کہ ان برف کے جو ہمیں دور سے پہاڑ نظر آتے ہیں ان کے اندر جھیلیں بنی ہوتی اور یہ پھٹ کے کھلتی ہیں. جب کھلتی ہیں تو بڑے طوفانی ریلے پانی کے ساتھ برف اور اس کے ساتھ یہ مٹی اور پہاڑ کے ٹکڑے سب کچھ ساتھ لا. میمن صاحب جیسے پچھلے سال کی سچویشن ہم دیکھ رہے تھے بالکل ایسے ہی ہوا کہ وہ پہاڑی اور پورا وہ برف کے ساتھ آئے. تو خدا نہ خواستہ اس بار بھی وہ سچویشن ہو سکتی ہے؟ اس کا امکان موجود ہے. میں تو سارے پاکستان کے دوستوں کو گزارش کروں گا کہ جب اس طرح کی ایڈوائزری آتی ہے تو اس کو پلیز سیریس لیا کریں. لاسٹ ایئر آپ کو یاد ہوگا کہ جن دنوں میں یہ ایڈوائزری موجود تھی یہ خدشہ بتایا گیا تھا. محکمہ موسمیات، این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے سب بتا رہے تھے. لیکن ہو کیا رہا تھا کہ سینکڑوں سیاح چلاس اور ان علاقوں میں گھوم رہے تھے اور وہ بیچارے شدید پریشانی میں اور بڑے خوفناک حادثات. آپ کو یاد ہے پچھلے سال کتنی جانیں گئیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک تو یہ احتیاط کرنی ہے. دوسری اہم چیز جس کی مجھے سب سے زیادہ فکر ہے کہ پہلے ہمارے پاس یہ جو فوریسٹ تھا نا، جنگلات، وہ جب تک اچھے تھے تو یہ پانی کے اس بہاؤ کو ریزسٹ کرتے تھے. یہ قدرتی شیلڈ تھے، یہ اس کے بہاؤ کی رفتار کو توڑتے تھے، یہ پتھروں کو جذب کر لیتے تھے، کہیں روک دیتے تھے. اب وہ شیلڈ ہم نے ختم کر دیے. کشمیر میں بھی ہے، خیبر پختونخوا اور گلگت میں بھی. یہ تینوں علاقے ڈیفارسٹیشن کے ہاٹ اسپاٹس ہیں پاکستان میں. اچھے جنگلات بھی وہیں ہیں، جنگلات کی بربادی بھی وہیں ہو رہی ہے. تو اس وجہ سے یہ جو آپ سیلاب جب آتا ہے اوپر سے تو اس کی قدرتی رکاوٹیں ختم ہو گئی ہیں. اور میں آخری بات گزارش کروں کہ جو ندی نالوں کے ساتھ ہماری آبادیاں ہوئی ہیں، غریب لوگ، زمین نہیں ہے، آبادی دگنی ہوتی جا رہی ہے 15-20 سال کے اندر، وہ سب سے زیادہ ولنریبل ہیں. ان کے لیے ابھی سے محکموں کو کچھ کرنا پڑے گا. بالکل صحیح. اچھا، لیکن ایک چیز جو ہے وہ سیلابی سچویشن پہ مصدق ملک صاحب جو وزیر بھی ہیں کلائمیٹ چینج کے، وہ کہہ رہے تھے کہ 26% زیادہ مونسون جو ہے وہ سخت اس بار ہو سکتا ہے. اگر یہ 26% زیادہ ہو سکتا ہے تو لاسٹ ایئر کی طرح پھر اس بار بھی سیلابی کیفیت زیادہ ہوگی. دریاؤں کی میں بات کر رہا ہوں، زیادہ سیلاب ہوں گے. دیکھیں یہ کافی ایک موسمیاتی ایک یہ بھی لانگ ٹرم سینیریو کے حوالے سے بات کر رہے ہوں گے، کیونکہ اس طرح سے تز قسم کی اتنا ایک سال پہلے اس کی فورکاسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن ایک ٹرینڈ ہے جو کہ نظر آ رہا ہے، تو اس بات میں دم ہے.